येवकार तुमकां गोवा न्यूज नांवच्या आमच्या ह्या खाशेले कार्यावळीक आयज आसा आमी वास्को मार्केटान जे फिश मार्केट आसा त्याच बरोबर लोकल वेंडर्स जे रस्त्याच्या भायल्यान बसतात आणि ही वेंडर्स जेन्ना भायर बसतात तेन्ना खंय तरी पार्किंगा खातीर इश्यू जाता। त्याच बरोबर लोक वयता भाजी जावं फ्रुट्स घेता आणि ह्याच्या खातीर एक्सिडेंटाचेय खंय तरी खूब चान्सीस आसा एक्सिडेंट जावपा खातीर। त्याच बरोबर आमी पळयतात की वेगळे वाठारान वास्कोचे वेगळे वाठारांनी भाजी जावं फ्रुट्स असे लोकल वेंडर्स जे बसतात जावं लोकल वेंडर्स तशेंच भायले लोकूय बसतात आणि हाज्या खातीर एक्सिडेंटाचो खूब त्रास एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। सो ह्या संदर्भात जे फ्रुट्स वेंडर्स आसा जे रस्त्याच्या कडेक वसात बसलेले त्या बरोबर भाजी मार्केट जे लोकल मार्केट आसा नॉर्मली जे खरे मार्केट न्ही हे सगळ्यांक जेन्ना ह्या ओपन स्पेसाचेर भितर हाडटले तेन्ना खंय तरी आमकां दिसता सगळ्यांक दिसता की खंय तरी हो सगळ्यांक एका जाग्याचेर हाडचे आणि ह्या संदर्भात आमी जेन्ना वास्कोचे आमदार आसा दाजी साळकर त्यांच्या कडेन आमी उलयले आणि त्यांच्या संदर्भात त्यांची कितें प्रतिक्रिया आसा ते तुमी जाणून घेयात। की वास्कोचे जे मार्केट आसा ते रस्त्यार आसा मदल्या रस्त्यार थंय ते गाडे आसा आनी ते गाड्याचेर आमची सगळी बायलां वचून दादले वचून थंय भाजी घेता म्हणजे वातावरण पसून बरें ना थंय। सो आमी कितें चिंतता की देव दामोदर ट्रस्टाचो जो जागो आसलो तो आतां गव्हर्मेंटा कडेन आसा। आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन आनी रेवेन्यू मिनिस्टरा कडेन उलयले की तो तुमी आमकां जागो दिवचो म्हणून आनी सीएमान तो एक्सेप्ट केला आनी थंय हांवें म्युनिसिपालिटीन पयर प्रपोजल घालून रेजोल्युशनूय आमकां मेळ्ळें आनी तो फूल जो मार्केट आसा पण आज कितें जाता की सगळ्या कडेन आज सॅटेलायट मार्केटां जाल्या आनी मागीर सगळेच कंप्लेन करतात। न्यू वाड्यार गेल्यार न्यू वाड्यार ते मार्केटान गेलो जाल्यार ते चर्ची कडेन गेलो जाल्यार थंय बसतात कोण बाजारान बसता मेन मार्केटान बसता आनी सगळ्या कडेन ट्रॅफिक केओस जाता आनी सगळेच कंप्लेन करता की सगळ्याच कडेन मार्केट जाला म्हणून जो तो मेळटा येता आनी आपली ठेली रस्त्यार दवरता आनी विकपाक भोंवता। सो तशें जावपाक ना तशें एक खंयची सिटी तशी हें जायना बरी दिसना। सो आमचो प्रपोजल कितें आसा की सगळे हे जे आसा तर पणजे कशें मार्केट आसा एका मार्केटा भितर सगळें मेळटा तुका थंय तो त्या ऑन दॅट बेजीस हे सगळे मार्केट भितर शिफ्ट करपाचें। जे रस्त्यार बसता सगळे दुकानां फुडें बसता आनी खंय बसता रस्त्यार बसता एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसता ट्रॅफिक कंजेशन जाता हे सगळ्यांक काडून एका रुफा अंडर हाडप एक बरो मार्केट तांकां बांदप आनी ग्रावंड+1 धरा तुमी ताजे वयर जाल्यार मागीर आनी कितें प्लॅन करपाक जाता पूण ग्रावंड+1 असो मार्केट जसो पणजे आसा तसो करून सगळ्यांक अंडर वन रूफ हाडपाचो आमकां प्रयत्न आसा जेणे करून एक हेल्दी एनवायरमेंटान बरी भाजी आमकां मेळूंक शकतली आनी आमचे वास्कोकार तातूंत भितर आनी बरें तांकां सवलत जातली।